Pahuway ko guys, kutasa ni guys, pertinis muna guys. Pero madara guys, oh, makaya rin ako guys. Kaya ako gina ko guys, kay karon perbiro gina ko ari guys. First time na ko sakka ng batong pating taasa guys, dako and batuha guys diri sa Bitlang Sudlon Ono, Cebu City guys. Oh, ari diri guys. Katong wala pa kari guys, hala sakka mo diri guys. Testingin niyo mong experience guys para makakita mo unsa kanindot ining lugar guys. So sa Sudlon Ono, Cebu City guys. Morning at least guys. So ari mo guys. Kami rin na adri guys. Kami na salamat mi sa ni Kuyo guys na ni Kuyo tiga diri guys. O mga parienter sa mo guys. So thank you so much sa inyong pagkuyog. Ug sa mga nitanaw sa akong video. Thank you so much sa mga nitanaw ha. O mao ni guys. So perting taasan ni batuha guys. No, padong babaw guys. So tuan na akong kauban guys. Ako nagpawahi guys, ni pahuway guys. Murag gikulbaan guys. Kulba kay guys. Kulba kay lisod kayo. So sige guys ha. Thank you for watching guys.